जों जत याबा खरबै तंलायानो तामने हिनबा अबहाय जरा गाहाम जों बेलाय के कम नमानो बेलाय किसी सा नमानो आवनि बागै आं कयनो हानाय जतनो याक थायावै बरनो जों बरम रुते रेलायते जों याबा खरबलाय तंलायानो खाजानि ताकुते बहुसं जों बेलायखे खादं खाजां लायजाक तामने हिनबा बेलायखे नायतो थख्लायै तिप्रा आइडल सीजन 1 नो जों खलायमानखा ताय आबा हायखेनो गोबांमा कताल कताल सिंगार्स कताल कताल टैलेंट्स रक जों तिख्लायमानखा सिनि बरंनि बिसिङाव अबहाय जरा गाहाम जों बेलाय किसी सानो माना आबनि बागैनो आं खाखायो अबहाय प्लेटफर्म रक मानै सिनि यंगस्टार्स रक सिनि ताबुनि सिक्ला चालाय रक तेबो सिसा साय बासानाय हनै ताय आबहाय केनो गाहाम प्लेटफर्म बरक मानै थांगोन हनै आं खाखायो ताय जरा थांनाय सिजनाव मानै थांनाय रक बरकबो बेलायखे प्लेटफर्म गाहाम मानखा आं खाखायो ताय आबहाय केनो बरनो गोबांमा जागावो जों बरनो रसानि ताय कताल कताल music albums rok borok tiklaimani sing nukha and aba haike no tebo sing phaine salrogo manana nei sing kha khayo belaike hambai hingkai tabuk sing chati musung lainai ang koina hanai volunteers no chati musung rana bagi sini aron son jotono phaine baskang phai chati musungai sing chengir lain जों जत याबा खरबलायानो आं कयना हानाय सिनि आदं संनो बरक जानि जासुक थायो आसुक ना बागै बनि यागलोनो फाइदिंकै जों दोगलायावै बेलाय जरा कदकमा लाई थांका जों ताबुक रसामं खनालायनै सिनि ओपनिंग सॉन्ग आबो रसाबि खनानाय सिनि म्यूजिकल कॉलेज निंगै टीम फाइजाक बरनो जों जरा लाइन फाइदि Haba kipile kanlay mazora Shazar ya kothai gelang neke Ya kili ya pa ya kumbera oi Guru shaupin nai nekongke Jaduli korang kiti gei jonggo Jaduli korang kiti gei jonggo Haba kipile kanlay mazora Shazar ya kothai gelang neke Hoya, 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 hoya. Leng lama zora mare majan bai, helen korang do bishawi dongke, di shingo na wei golaya lele,
নগকি ফিরতে বুবার নখলতে সাজলাম শিশা ফিরে মুসাউই দঙ্গ সাজলাম শিশা ফিরে মুসাউই দঙ্গ মুসাউই দঙ্গ হাবাকি ফিরে কাগলাই মাজরা সাজায়া কোথায় কলারকে Hoya, 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 hoya. Talki pihoro bergerak mane, kapang jasulo bisana naike. Dalam tiyoge balang sikela, hati ganawo besana naike. Betere hati rasisa witango, betere hati rasisa witango. Abati pile, kangai mazora, sajaya kothai kelaneke. Yakini apa, yakum berawe, tershau pil naik tongki, raduni korang kitinge jonggo. Daduni korang kitinge jonggo, abati pile, kaglai majora, sajaya kothai kelaneke. Hoya, 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 hoya. Belai belai ke hambai sengo rasabi khnari klangai engkha sini Tipra Tribal Music College Khumlung ningai borok sengo rasabi khnaraka okay phari tai sing bisi duk lailia tabuk sing welcome speech khnalaina sini additional CEO Honorable Muslimuddin Ahmed bono koina hane baskang phaina bag Kolomka, Namaskar, good morning. Today we assembled here for Tip Idol 2. We are very happy to get among us Honorable Chairman District Council Sri Jagadish Debbarma sir, inaugurator of this program, Sri Purno Chandra Jamatia Mahoday, CEM TTADC, Honorable Executive Members, Sri Kamal Koloi, Health Department TTADC, Sri Robindo Debbarma Sir, Honorable Executive Members, Education Department, moreover, Sri Shohel Debbarma, Honorable Executive Member, Sports, Youth Affairs, and President of this program. We are very happy to organize it because our children are now almost equivalent to the singers of Hindi and other Bengali famous singers. The students who are just delivered their songs is not less than interesting or encouraging in comparison to the Hindi songs. আমাদের ছেলেমেয়েরা আজকে
সারা দেশে আমাদের ফক মিউজিক কলেজ থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে, ইভেন গত বছর মহারাষ্ট্র সরকারের রাজ্যপালের আমন্ত্রণে আমাদের ছেলেরা ওখানে গিয়ে গান করেছে। এবং আজকে গত বছর আমাদের যারা ট্যালেন্ট যারা বেরিয়েছে, যারা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হয়েছে, প্রায় 450-র উপরে ছেলে মেয়ে অ্যাটেন্ড করেছিল। এই বছর প্রায় 300-র কাছাকাছি। আজকেও চলছে আমাদের এই রেজিস্ট্রেশন। তো এই টোটাল কর্মকাণ্ডকে যারা পরিচালনা করতে আমাদের সাহায্য করছেন, আমাদের রাজ্যের প্রথিতযশা শিল্পীবৃন্দ, আমাদের জাজ মহোদয়গণ, আজকে আমাদের মধ্যে ওনাদের শতকর্ম ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের মধ্যে হাজির আছেন। এছাড়া আমাদের আছেন পিইউ এডুকেশন, এবং সব সময় যিনি আমাদের থেকে উৎসাহিত করেন, যদিও উনি প্রেজেন্ট এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে নেই, এক্স ইএম শ্রী চন্দ্রজয় রূপনী স্যার আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন প্রেস বন্ধুরা। আমার যেটা অনুরোধ থাকবে যে আমাদের এই যে অনুষ্ঠান আমাদের প্রেসের বন্ধুদের মাধ্যমে যাতে সারা রাজ্যে এটা আরও বেশি আমরা ছড়িয়ে দিতে পারি, কারণ আমাদের যে এত ট্যালেন্ট আছে, এই প্রোগ্রামটা অর্গানাইজ করার আগে কিন্তু আমরা বুঝতে পারিনি যে এত ট্যালেন্ট আমাদের স্টেটের মধ্যে, ট্রাইবাল ছেলে মেয়েদের মধ্যে আছে। তা আমরা আশা করব এটাকে অন্যান্য প্রফেশনের চেয়ে এটা অনেক বেশি ভালো প্রফেশন, কারণ আমাদের রাজ্যেই একমাত্র রাজ্য যেখানে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতবিদ, মানে সঙ্গীত পরিচালক বলি যাই বলি, যে আমাদের শচীন কর্তা আমাদের রাজ্যের মানুষ। তো উই আর ভেরি প্রাউড অ্যাজ এ ইনহেবিটেন্ট অফ ত্রিপুরা, বিকজ উই হ্যাভ শচীন দেববর্মন। আরও অনেক শিল্পী আছে, আমাদের হৈমন্তী শুক্লা আমাদের আছে, আমাদের সুরভি দেববর্মা আছে, আমাদের অনেক প্লেয়ার আছে যারা আমাদের রাজ্যের পরিচিতি। যে সোমদেব দেববর্মন কোথাকার লোক? ত্রিপুরার লোক। শচীন দেববর্মন কোথাকার লোক? ত্রিপুরার লোক। গতকালকে বাংলাদেশ থেকে একটা টক শো হচ্ছিল, যেখানে বলা হয়েছিল যে বাংলাদেশের গর্ব বলছে শচীন দেববর্মন, ওনার জন্ম বাংলাদেশ, আর উনি আমাদের এখানকার লোক। তো সেই শচীন দেববর্মনের উত্তরসূরি আমরা। তো আমাদের আরও অনেক শচীন দেববর্মন হওয়া দরকার, যে এটা সুযোগ তৈরি হয়েছে এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। তো আমি স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের মাননীয় অতিথিবর্গদের, এবং প্রেস থেকে শুরু করে আমাদের জাজ, সম্মানীয় জাজ যারা আছেন, এবং আমাদের বিলাভড সিঙ্গার্স এবং স্টুডেন্টস, যে আমাদের থেমে থাকার কোনো সুযোগ নেই। আমাদের যে কোয়ালিটি আছে, উই শুড ফিল প্রাউড অ্যাজ এ ইনহেবিটেন্ট অফ ত্রিপুরা, অ্যাজ এ ট্রাইবস অফ এ ত্রিপুরা। কারণ আমাদের অনেক কিছু আছে, আমাদের সবসময় সেলফ কনফিডেন্ট বিল্ড আপ করতে হবে। আমাদের ফরমার রাষ্ট্রপতি দেশের বলেছেন, স্মল ড্রিম ইজ এ ক্রাইম, ছোট্ট স্বপ্ন দেখা অপরাধ বলছেন উনি। ওনার বক্তব্য হচ্ছে যে না, কোনো কিছু ইম্পসিবল না। আগে বলা হতো দিস স্কাই ইজ আনলিমিটেড, আকাশটা অনেক বড়। এখন বলছে না, দি স্কাই ইজ লিমিটেড, উই ক্যান টাচ দি স্কাই। তো উই হ্যাভ দি এবিলিটি, so we have to move forward to invent our quality which is lying বাহারে বন্দরে গঞ্জে, যে আমাদের কোয়ালিটিগুলো আছে এগুলো তুলে আনার একটা বিরাট সুযোগ আমাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে। তো এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা যাতে শচীন কর্তার প্রকৃত উত্তরাধিকারী হয়ে সারা দেশে আমরা যাতে প্রতিনিধিত্ব করতে পারি ত্রিপুরা রাজ্যের, এবং ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব যাতে আমরা করতে পারি সিঙ্গারের মাধ্যমে, এই আশা এবং বিশ্বাস থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। যতন আহম ভাই, নমস্কার। Taute Bulsong, Norok Saimano, Tipra Idol Season 2, Tabok, Tinini Simi Changza Gair Kahne, Tayaba Haikeno, Sini title sponsorer, Anka, Tara Sonkor Industries Private Limited, Borok prize money Tai or
nor no man kana scooty abo borok sponsor klai dong so abo hanga ke sini title sponsor phari ke sing nungui na hanai tabuk sini puskango sini judges rono joto judges rono ang yang odang sau phaina bagi koinai I'd like to call all the judges here this afternoon so that we can felicitate them on the stage nungui na hanai borom ganang Hemant Kumar Jumatia nungui na hanai borom ganang jek torbala deborma borom ganang nondi gopal Jumatia tai abahai keno borom ganang Vishwanath deborma tai borom ganang jek Manashi deborma tai borom ganang Orun deborma tai borom ganang Shorot Riyang borok ka tinin sini judges tinin simi borok Tipra Idol season 2 no borok judge khainai suborno phadi sing borom relai sing yasak soklain sing joto borni bagai yapa khorlain belai ke talented sini judges rok te aba haikeno thangnai season rogo bo sini judges rok belai ke naito to klai judge klai sini winners no tui phega so borni bagai phadi kai sing tewi chai hai yapa khorlain phadi sing joto yapa khorlain taute bosong teisen hai non thanyo sairanai Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni bakhakti kai tini Tipra Idol season 2 norni buskango tini khologe rakha tai aba haikeno sini je form submissions rogo tab choli tongo tini no last tai tahute bosong sini contestants rongni details but number busuk jorati bor bangkha abosung tini norni thano shairi manglakha tamni henba tawpham choli tongko phiaba phainai salrogo norok koijana contestant engkha abo norok saimanai tai aba haikeno sini title sponsor prize money tai oroni trophy tai scooty aborono sponsor khlaine engkha Tara Sankar Industries Private Limited taute bosong phari sing job borni bagai tewicha haino hai sini judges rong bai yapa khorlaine belai ke hambai sini judges rong tai aba haikeno borno hambai recall paya phaine salrogo borok sini contestant rong judge khlaine tai boni yagolo no borno ang koina hanai jani ja asuk thayo tai cha haino hai asugui nalaina bagai and nungui na hanai thangnai season ni winners rong no khorangnai nungui na hanai Korsakai Mr. Rupesh Debarma sini Tipra Idol ni Tipra Idol season 1 ni winner bono kokthai thani sana bagai borni experience from the season 1 abono ben thani khana laine tai khorsani phukti busang khana nai puila sing ben khukti khana laine jotono khulumbai kha ani mung Rupesh Debarma Tipra Idol season 1 joto saiman na tai abuni main credit engkha chini TTIDC government chini boram ganang chini CM chini EM chini chairman tai chini boram ganang judges songno ang belake hambai maya pharo season 1 ni winner ang ngi mangala khamu boroni naikul mung boroni hamjak mung ni bagainu ang tini season 1 ni winner ngi nai tini odongsa sakawo norang bai ko kisa salai nani baginai ma phaijak ngate belakhono hambai ang boroni tewasha ani khabai hamjak ma te ani chibaya faro tai ani season 1 ni journey no ang sana thangkangkai belaino ani bagi ketal mane experience tongmani karon ang to ati Tripura Idol season 1 start rogo Tripura wo ang tibu tongyaba Delhi wo tonggoba ge Delhi ni phainai si chini Tripura hasteo phai audition re phaiani engkai tai first engke folk song rogo ba asuk agi recap jagya engke abo ungma pore sang Tripura Idol ni awai engma pore sang chini folk song rongno kisa henere ni aijago engke apura saimang kha chini folk song rok chini agini kok recap mung rok busuk khana to khrinai ga abo rechabai audition na thangka
थांगैनाय चिनि बनाम गोनां सार सों तंमानि आफरो बलन चाजागे आना सिलेक्ट खायखा खायमा यागोलो ओ दंसा साकाउनु आनि जार्नी स्टार्ट मानि आबु बाइखे चेंगते आं बाइके विनार नों थांखा साइसि मानलिया बेलाखानो आफरो खादं खा जांजाक तंमानि इनके ताइ साना थांखांकै ओ ट्रिप आइडल अंमा यागोलो आं विनार ओं थांमा परे अनेक kaham opportunities मांखा लाइक आं चिनि ऑनरेबल गवर्नर चिनि ऑनरेबल चिनि CM सानि बसकांगो बरंनि बसकांगो बुचाविनाय कायसा स्टेज दंसा शेयर खायने रिचाबनानि शेप मांखा आबां ताइ बेलायखानो आं हामबाय माइफोर चिनि TTRDC गवर्नमेंट नो ताइ त्रिपुरा आइडल संसानाय चिनि okra rogno belakon hambai maya faro tai sana thanga ke tripura idol pamaya golo ani ro call chok paikha saregama pani bagi nai inke rupesh debarma chung saregama pani team ni call khayo inke nung to tripura idol season 1 ni winner inke tamo nung chini a show nung participate khaimanai da ini call chok payo inke ang to khatong kha jange ang tai bu dilli wa faro inke dilli ni gana singi jong ba audition inke thangi audition rika इनके ऑडिशन रे मया गलो फर्स्ट राउंड सिलेक्ट अंका सेकंड राउंड अंका थर्ड राउंड अंका के फोर्थ राउंड टीवी राउंड अंफरो आफरो के आनी नो कुनो चायर अंखना आफरो के आं टीवी राउंड के सिलेक्ट अंगि मान लिया हाइफोन आं खाबाय लिया आं आबोन ते किसा फानै आं नाया खाजे आनी नो मिस्टेक दंना आं तेबो काहाम के खायमान नाय हिनै नाय इनका आं तेबो चाइतों नाय चिनि त्रिपुरा सानि बुकुं नो तेबो कुचु खायना बागै नाय ओ त्रिपुरा आइडल आं फाइनै सिनि जागैने तेबो सिनि जागथों हिनै आं तेबो चाइतों नाय थांगानि नाय नाय तेबो नेशनल प्लेटफॉर्म रगो आबो चाइतों नाय आं इनकाय ताबुक जे चिनि सीजन 2 स्टार्ट अंगि दंगो इनके आबोन बागै आं चिनि जे फाइनै कन्टेस्टेंट दंनो आं all the best tai ani hamjang mari o karon norong kaham ke practice khainai kaham ke richabai phai kang ke norong ke phon nargi mangalak norong richabai tong di asung nervous tang di kisamisa to nervous ngai no haipono norong kaham ke richamna chaitok di tai chini tiprasane bumung norong tai bu kuchu kari di hinang abuno khakai hambai Padingkai tabuk seng teu jai hai nomina hanai sini beskango second runners up Rahel Hello. Puila jo tono ani kha ka hambay klei chibai ya faro te jo to beskanga chujak tongnai ani honorable sir CM sir Suhel te jinis EM sir Suhel te CM sir Purnachandra Jomatia bleke hambay maru sir o chef ka hamrumani bagai te sinin jimi no ror beskanga nugui manai grand opening ceremony tinin jimi jini season 2 Tripura Idol season 2 chengsawi rizakha te bleke hambay o sal keduk masalo te wisa bosor kaisan porio te wisa o chef ka hamrumani bagai te ang kisa tini ani laijak bisio ani Tripura Idol season 1 ang je tisa 10 testimony seknar ne ang agi Rahel tongmani but je fruit Tripura Idol phaika ang omhai klai platform ka hamane ang sini jagia ang haino bins kisar sabo amtiro kin ang sini jak tongman but Tripura Idol phaifrun chimi ani je sinimong changes kabang mangkha ang oino platform rogor sabnan bagai ang Jora mangkha te kabang mang bro bai ang sinijaka ang age tongmani bahai tabuk tongani onek kang beleke appreciating o ang oro bus kango basajak te jini sar song kabang ma tongo ang oro haike tabuk jara basanani ani sak bayang khumta kre but specially sir o edisi hapang ni ngai jini sar Suhel song jotono beleke hambai maruwa jini sar Purnachandra song no o kaham rumani bagai geseng kabang man ang omno nang sana musungo tabuk je season 2 o जे participate खाने audition रनाय रंगनो never give up try hard इनके practice black है ना नांगो नरो खाता बाय दी ते
life changes kabang mana tongo chini bisingo resa pungiti belai ni changes tongo ke norok bakha baya wui audition idi thik lano all the best everyone belai ke hambai bukhuk rahel seno tai tahuk rupesh belai ke borni inspirational stories sok sang khanai mankha kisi sar jorani bisingo phano borok seno sai kalangkha hari ke tai chai na hai non thano kaisa nakhar mung sana ne nango ang thaijingo sathane kisa mistaking khna oro title prize je sponsor khlaine abo hanga kai Tata Sonkar Industry Private Limited Borokai Scooty tai abo haikeno boni je trophy abono borok sponsor klaika tai abo haikeno prize money for the winner season 2 ni ngai boroni first ni bagai hingang kai 2 lakhs and prize money ni kok saitongo tai abo haikeno second runners up ni bagai hingang kai 1 lakh tai third runners up ni bagai hingang kai 50,000 rupees. So our haikeno sini the prize money tai or scooty tai trophy norok money manai jara winners in nairo. Okay? Hari kai sing oro tai sain hai nungin hanai sini biskango borom ganang komal koloi sini honorable EM health tribal welfare and tourism ningai benukukti ke sing thaisa thani kok khna lain jatonono lam sogo dibor baiklai thenka dibor to phanu dibor kaham tini abo Tripura Idol season 2 ni inaugural program ni chini pandani achupang ICA department ni EM borom ganang Suhel Dev Burma chini edition chairman chini Sar Jagadish Dev Burma chini borom ganang CM Purno Chandra Jamatia tai chini chairman sahab ni loge songbotongo tai oro chini kacham ex EM Chandra Rupuni, Shini, additional Shiu, Muslimuddin Ahmed, or judges, contestant, Kacham Painai, season 2 ni Painai, Rupesh, te Rahel, te Chini official, te students, media, te other dignitaries. Takle kisha leri thangka seng nani. Dodi dakti সময় করি ni chungobano leri thangphano dakti ma dorilai samung ma khaikya kichini norok saimano chini kaisa league choli tongo Tripura football league aboni bagai chang kisa best ong thanglai men aboni abo kaisa huge investment chini huge financial involvement Tripura football league bo के Tripura Idol season 1 যেহেতু organize খাইজাখা Tripura Idol season 2 anyhow অবনো চং চেংনা নাংনাই হাইহনি চং অবনো লেরি ফানো চং মা চেংলাইখা কারণখা গোबां मा জাগানি চিনি থানি ফিডব্যাক ফায়ো লুকরক নাহারো তঙ্গ অবো Tripura Idol ni platform ফাতারবো অবনি Bisiring Pataro Oboni Lukorok Bolai Mani Bolai Jagi Tongo Teti Prasarok Banya Jara Rasap Mungotongai Rasap Namuchonai O platform by Gadal Namuchonai Borok Beleke interest price Tini Scoot Taklai Tosung 1 lakh ni 2 lakh Herika second price 1 lakh Herika price Kotor Kokia price kotoria price yang gari bori mano even 1 crore poronto sumbori mano rima yang this we can give kintu you have to increase the level of the music nini
অডিশন লেভেল এমন একটা পর্যায়ে লাং থাকদি যেটা সারেগামাপা ইন্ডিয়ান আইডল নি অডিশন নানাই রাও ইয়েস দেয়ার ফার্স্ট সেকেন্ড দেয়ার ফার্স্ট রানার সেকেন্ড ব্রাউনে আরো পাই ফাইনাই দে আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিউজিক at least they understand the music that concept they should get chini orang judges ang nai rokno koinai you increase the level of the music norok chini jara contestant na phaine rokno borok ni judi borok ringya ke borok talo loyo kori borok sare gamao kori hinga ke borok no level up khaina ni chesta khaidi bo 5 second ngai thangka chinoro scooty mani thanga rang mani thangka kintu music ni basic knowledge jodi boroni thani kare hinga ke chini edisini tipra idol ni sini borom onek tola kalai nai price norok level t shari we norok level t shawi chono proof phonuk di chini kono byapariya we can spend lot chung gari ri mano rang bu kabang ri mano kunu byapariya but you have to increase the level of the music chini ongkorok no tisana nangnai tai kisa beparan ke chung nai di miano chung kok borok ni 47 tomo kok borok Tripura hastini second language go sejak mani sal chung palai lekha hohom dodorok ekhaye 47 বছর সংখ্যায় আনি বয়স তা 47 বছর সংখ্যায় বরক রগ্নি আশাই খাকে শৈশব কৈশোর যুবন যুবন পারঙে কাইছে একটা ম্যাচিউর কাইছে স্টেজে जों সক পাইজাক কক বরক অলসো ইন এ ম্যাচিউর পজিশন নাও একে কক বরক যে জায়গা 47 বছর রিকগনাইজ ওই ফাইকা কক বরকনি প্রেজেন্ট পজিশন তামো boni music boni folk boni culture boni sorolipi boni cultural activities of course kabang manu develop mung khachini katal chung music compose khailo katal rechap layo katal sereng layo whether they are working the principle music angkha kaisa common language sara prithibio music ni je common language dongo music ni sare ga ma pa western ba onnote kaisa tongo borok ni method a method by kintu music sara prithibio this is a universal language that universal language chini kok borok atrega ke de kalaikha na chung haino hindi music ni ba hai na we hindi music khana we ar lai tong kha haino dum sakadum কিন্তু চিনি কক বরক ন ডেভেলপ খানে থাকতে বুনি হুকুমো মুকুমো ন না হারিস রসাবলাই মা বাই ইয়া চিনি অবন চিনি অন কালচার ন চিনি অন ট্রেডিশন ন চিনি অন ফক ন তলাঙ্গই থাংনানি ক্ষেত্রে নরক যারা তিপ্রা আইডল পার্টিসিপেন্ট খাইনাই জাজেস ওংনাই নরকনি কাল কক বরক ডেভেলপমেন্ট ন অবথিনাঙা একটা মাইলস্টোন ওংথুন উবুংনাই ওম পৈতো চংনারগো কাজেই অভাইকে চিনিয়াও লেভেল অফ the audition and level of the artist you have to create amongst our youths jara music na hamjagi tongnai rokno asuna kok sasinai best of luck judges best of luck joto contestant rokno tini tipra idol season 2 kaham ke chung pailene even jesuk nang chung norokno backup renai chung norokno chubanai kuno problem noroknai joto na hambai khulumbai kya Belai hambai sar nang nini belai ke nangkomani kogno sono sai khana reklangka tai aba hagano phading kai nungin hanai sini dangso sini honorable CEM TTA sini Purnachandra Jamatiano or dangso phaina bagi nungin hanai sini honorable CEM Sri Purnachandra Jamatiano
যতনো দীপর কাহাম তিনি টিপ্রা আইডল সিজন তো তিতে ডিসি বাই কবকজাক তিনি গ্র্যান্ড ওপেনিং সেরিমনি ni asok phang borom ganang Sohel Deborma ICA ni EM phai chok phaijak chini titi ADC ni chairman borom ganang Jagadish Deborma sir teboni loge song phai chok phaijak chini EM Health borom ganang Komal Koloi borom ganang EM Robindra Deborma ex EM Chandrodai Rupini chini additional CEO Muslim Odin teibo chini official staff judges tei participant rok aroni student rok jotono khulomaya pharu ani sai sigang sanai rok sai thangkha টিপ্রা আইডল সিজন তো নতৈবে যে বসকাঙ্গো বাহাইকে जों ब प्लेटफर्म बाय चिनि रसानाय जग्रगनो बसकांगो जों बाहाइके कुसुगो तिसामानो बत्रनो तै नांगमानि कौ ब्लै साखा जों लास्ट यारो तिति एडिसि बाय पहिला वान सौ चिनलेखा जे टिप्रा आइडल खायनाय होनो जों गोबां एलिगेशनबो माखा एडिसिनि रां गोरै लामा सोनामाया दै रमाया अथच एडिसि राव तंथक लायनायनि बागै टिप्रा आइडल नाम लायो जास्ट एन्टारटेनमेन्टनि बागै होनो गोबां पहिला ससियेल मिडियाव जों कमेन्ट नुखा फेबा जों बिसास दं हायसि जिनि एडिशनल CEO साइथांखा जों सजिन देबरमननि बंश जिनि हासुगो तंनाय गामियाव तंनाय गोबां जिनि टेलेन्ट सिंगार दं हायसि जों बनो अपरचुनिटी रमाय हायसि बरनो जों अपरचुनिटी र हांखे तेबो सचिन देबरमन गोबां लामक फैनाय हायसि जिनि बिसास दं बरनो जों अपरचुनिटी रमायनि बाङै सोलोंनाय रावबो सोलोंया हायसि आं अमनो सोलों ताखायनाय आं रोजावे आंनि केरियार न सुसनामाय हांखे आं तानि रोजानाय वा तामा साव बुफां फालमा साव हाय हनै वान सगैनो पाराव गोबांमा अमाहाय गोरों दं गे जों बिसास खायो हायसि जे टिटि एडिसि बाय टिप्रा आइडल्स नि प्लेटफर्म नि सिमी जों तिनि नखा रुपेश नखा राहेल आनि एरिया नि कोइसा आसो बनो रसाम गोरों है रिकॉग्नाइज खाया हायसि जिनि किलाराव ब रसाफ्राव माने बै रिकॉग्नाइज खाया हायसि जेसु गाहाम खे रसादि अमतो काइसा प्लेटफर्म थामले टिप्रा आइडल नि सेकेंड विनर हि साजा हांगे बतो ताबक बैतो खुंजो काइबिनो खोनानाय जिनि रुपेश देबरमा आनि आं उदयपुरनि नो ब्रह्मबारि नों बबो दिल्लीराव परेबै आरो रसावो दिल्लीनि गोबांमा ऑडिशन नगो बानेनि प्रोग्राम रगो बरसावो हायफनो बनो कइसे सिनिति प्रासानि बिसिं तो रिकॉग्नाइज खाया न खाया बैतेबो खाया दिनै जों बरंनो रिकॉग्नाइज खायखा दिनै सिनि जाखा लामारावनो हाखे ओइ सिनि रुपेश सिबले राहेल सिबले बै जतनो सिनिवै प्रोग्राम रगो हंखे ताबक नाहै किसा मासाफानो गारि बारा रग थां फायलाय सुनानै फानो किसा मासा फानो ताबक अपरचुनिटी माखा गे जों नायो ताबक टिप्रा आइडल सिजन 2 नि बिसिं जोंनि EM कमल कलय साइ थांखा जों जारा रसानाय रगनंबो कयनायनि मुसुगु म्यूजिक नि कन्सेप्ट नि अमनो काहाम के बुसिवै बाहायके जों जोंनि केरियार न म्यूजिक नि बिसिं ते रसामानि बिसिं ते आनि केरियार न आं सिनामा न तेसिनि टिप्रासा न मोखां जों र न ओ कन्सेप्ट मा थांना इनके आं आशा खालायो जे ताबक तेबो इवेंट सक्सेसफुल उंनाय जोंबो लाइ थानाय र गोबां मा मिस्टेक मानि सोलों लायखा हायसि फार्स्ट टिप्रा आइडल सीजन 2 खायनायनि हिं लाइफोरावनो
लास्ट इयारो तमा बर जागा मिस्टेक खाचिनि तिते एडिसिनि जे एडमिनिस्ट्रेशन न हयते जजेस न अंथों पार्टिसिपेंट न अंथों ऑडिशन खाइथेनि वसिनि तमा सपोर्ट खाइनि ना जों डिटेल्स डिस्कशन मा खाइलायो इंगे जों बननो फर्स्ट प्रायोरिटी रनाय जाते थांनायनि हाय मिस्टेक नियाना तै थांनायबो जे मिस्टेक मानो जों बाहायके कारेक्शन खाइनाय अमो जों चेष्टा खाइनाय सिनि तिते एडिसिनि अंगै आर निरनि बिसिङावबो जाजेस रनि बिसिङबो निरनि जों तमा खाइथाय दं रेसपन्सिबिलिटी दं तैबो बाहायके प्रमोशन खाइमानाय बाहायके चारमानाय बनो तै निरबो साजेसन दि जारा लाई थांनाय कन्टेस्टेन्ट नबो हायनो निरनि बिसिङाव जदि कताल आइडिया दंखा हेंके जोंनो साजेसन फिरि जे अम हाइके खाइके जानाय होनो जों नायबो ताबकनि थांनाय बोसोरनि साय टिक्सा काहा अंथों जे तामोसनाय रसानाय रग बहायनो तैसा माने जितकारेवै काहाखे रसावै निजेनि स्किल परफॉर्म खाइनायनि बागै बरबो सागथारथों थांनाय बोसोराव हयतो साउंड सिस्टेम र आसो हायानि बागै नैनि काहाखे खाइनि हफानो खाइमालिया रगफा ओंखना इंगे ताबकनि वो जों नायलायनाय जे सिस्टेम बसं तैसा खाइलायखा ओ प्लेटफॉर्म ने बिसिंते बस कांगवचिनि कबांमा ताकचिन र जजेस तंनाय रगचिनि नंदे गोपाल हंदी मैडम तरो बाला हंदी बहाय माने आसक छिनि जागतिरिफ्रावो सिंगर बहाय केनो ताबो चिनि लाई थांनाय रगबो छिनि जागथों तिप्रा आइडल सीजन 1 नि जे विनार्स रगबो छिनि जागथों ताक 2 नि फाइनाल रगबो छिनि जागथों ते अमक निजेनि केरियार न सनावै माथों आं आसा खायो ताकलाय जे पार्टिसिपेंट फाइनाल नि बिसिङाव जों टिक्सा बरनो एनकारेज रनि बागै जों प्राइस बारे रखा थांनायबो जों 1 लाख तंमनि ताबक 2 लाख खाइखा निनि सेकेंड प्राइस 1 लाख खाइखा निनि थर्ड प्राइस 50,000 खाइखा बसकांगो जों तैबो गाहाम जोंनि प्राइस रनानि नायनाय जों बाहायनो तैसा प्रमोशन माखायनाय जोंनि सागसागनो तैसा म्यूजिकनि अमनो तैसा डेभलप माखायनाय अमाहायखे जों तलुक आगगलायनाय दिनै थानाय बोसोर जों कय साबाय चुबा जाया जे ताकला हिंखे एटलिस्ट स्कुटि जों ताराशंकर मोटर संबाय स्पन्सर खाइजाखा बरबो फीचर न हयतो जे तिप्रा आइडल और जागा बरनि एडभार्टाइजमेंट फांखा जे फांखा के बसकांगो बरनिबो टेक्सा बेनिफिट मानाय होनै बरक तो बिजनेस खाइनाय चिनि जागा और काइसे बिजनेस प्लेटफॉर्म बो थानाय उलो आं आशा खायो जेमन एडभार्टाइज रनि बागै बे गोबांमा चिनि ताबक लाइव चले मानि वो फाइनाय बोसोराव बा तेनि नेक्स्ट इयार वो हंके बै तिप्रा आइडल सीजन 3 4 5 उनफ्र हंके निरनि पेज नि सिमे ननि लाइव खाइनायनि बागै आरो जागा चिनि एडभार्टाइज रदि जों स्पन्सर खाइनाय अमहायबो फाइनाय आशा खायो कारण चिनि अमनो बरनि बाजारनि बागैबो जों तरै रमानाय आफरके जों चिनि रसानाय कन्टेस्टेन्ट रनो जों तैबो गाहामखे प्राइज बो रयमानाय कन्ट्राक्ट बो रयमानाय जेमन इंडियन आइडल जेमन ताव 1 बोसोरनि बागै बरनो रसावनि अमहाय जागाव रसावनि बागै 1 करोड़नि कन्ट्राक्ट ननो रखा जोंबो अमहाय लेभेल थांलायवनि चेष्टा खाइलायनाय हायछि गोबांमा स्पन्सर फायहा माने जोंबो जोंनि रसानाय रनो आफरके जों 1 बोसोरनि बागै नों कन्ट्राक्ट के बबो किसाले बनि फैमिली वो हेल्प खाइमाने नों 50 लाख फांखा बोसोर काइछनि कन्ट्राक्ट मा हामाने गे जों ओ लेभेल तलांलायबानि बागै जतो सातियावनि नांलायनाय जतो सागथालायनि नांनाय आर महाय लामा मानाय तुलायनाय हायछि जाते चिनि तिप्रासा रग रसामानिवबो कुनो अंशे आइगिनि छै कम गरै अमसों मा फुनुलायनाय सचिन देवबर्मा अंथों तै बाद बाकी रसानाय अंथों बरगनि लेभेल जों सग्रवानि बागै मासातेवनाय दिनै बाहायखेनो चिनि यर्ड्स रंनो जों ते काइसे इवेंट बो खाइ दङो तिते एडिसी सुपर लीग निरक जतनो नगो त्रिपुराव फर्स्ट टाइम लाइव टेलिकास्ट खाइजाव फुटबल नों बैनि जागा नायदि कुनो जागाव त्रिपुराव हंखे फुटबल लाइव फुनुक जायाखो जों आरोबो चिनि प्लेयार्स रंनो बाहायखे बरगनि जे स्किल तंमनि
borok kahang ke thengmai no bui live nog nai plus recorded ulophan nai tong manai jat phona ora jaga gol mani omhai 30 degree angle goal low 25 degree angle goal low omam blai kaha ulo record nai tong mam ble hingke je football no bus kango promotion khaini nai ne ro borok bu business ni platform o thangoi player kaha nai tuk phainai hingke chung nayo platform ro wani haichi je talent tongo je skill tongo je level lo bonus chung titi edc ni nahor mungke borono platform ro nai chini nahor mung mane chudu tamusnai resaro wei thungro wei pai pai haichi chini wan so mungkha je borok asuk goreng tongo asuk talent tongo nokjai angoi tongmani kami bisingo hoijak tongmani bonus chung o platform ro wei focus khaiwei nung rungmani simani no buini buskango toboi phainani omo sisini chamo gang asa khaiwo je contestant phainai ro buskango kaham performance khainai chemani saitei bu mane participant ro serious ke nawai phaibenai jeto khana chemani o thangnai bosoro asuk serious nabalia registration fee ro bu kore जों नायबो जे सिरियास बरफ फाइथों होनै रेजिस्ट्रेशन फिस रावबो किसान नालायखा हायछि जाते सिरियास बरफ फाइथों ओंखे आसो नोंथों जे पार्टिसिपेंट दक बरनो ऑल द बेस्ट दै बिसिनि जाजेस रनो खुलुमाया फारो बरनि बिसिंति जों जोंनि जराय रगनो जों नायतोइ मानाय बसकांगो जों सिनिलाय मानाय रुपे साय राहेल हाय जों बसकांगो दैबो बरनि साय काहाम सिजन 2 निवो मानाय होनै आं आसा खायो आसो नोंथों जतन हामबाय बेले बेले के हामबाय सिनि सीएम सानो बेले के नांगौ माने कक साइ खनारि क्लांखा फाइदिं के जों ताबो नुमैनो हानाय सिनि बिसकांगो सिनि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल नि चेयरमैन बरमगोनां जगदीश देबरमानो कक थाइजा थाइनि सानाबागे एडिसि हापांबाय संसाजाक त्रिपुरा आइडल सेशन 2 ग्रांड ओपनिंग सेरेमनी मो संसामानि पान्डानि बरमगोनां सभा बबाग्रा एडिसि हापांनि सामुं चारनाया दं सिकेला ताई थों रोंनि चिनि बरम गोनां सोहेल देबरमा चिनावला तिनि नारवा यकरा एडिसि हापांनि सामुं चारनाय आदं अकरा बरम गोनां पिसि जमावतिया चिनि EM हेल्थ ट्राइबल वेलफेयर बरमगोनां कमल कलई फॉर्मर एग्जीक्यूटिव मेंबर चंद्रोदय रूपिनी एडिसि हापांनि एडिशनल CEO चिनी मुस्लिमुद्दीन अहमेद ताई बाकी जत एडिसि हापांनि ऑफिसर्स रक और तिनी गोबांमा स्पेशल गेस्ट इनवाइटीज जजेस चिनी प्रेसमैन टाइम माय डियर ऑडियंस स्टूडेंट्स गार्जियंस रगनो आं पाइफलिया खाजानी हामजगमं ताई खोलमं याफरै नंनि थाने आं मकं नो सांनाय माया मंसा करै बोमानी बहकनी आचाई फाइपुरु केबो सिलाई रमनायबो करै केबो आमती सामुं खायनाय हनै आचाई फाइमाबो करै जत्तन मानु पृथ्वी साकाओ जे बोमानी बहकनी फाइनाय रक
जों कक सानाय रक तमा कक सा इंग्रेजी दासा स्पेनिश दासा चाइनीज दासा हिंदी दासा बांग्ला दासा कक बरक दासा हाया जत्तनो जों मानो किन्तु ननो माया 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 हनै सिक्रिनाय रक दङो म सिक्रिनाय रक पृथिबी साकाव बंश कतर रक बंश गोबां रक जों दिनैते बनो किरिलिया जत्तनो जों मानो आमति हनिचे जों आगुक मा थांलायनाय आरो चिनी सीएम चिनी ईएम ट्राइबल वेलफेयर काहाम कायनो साका आओ त्रिपुरा आइडल खायमानि बिसिंतै गोबांमा जों सिनेमुं मानखा सचिन तेंदुलकरनो सिनेमानि साय भारतनि प्रधानमंत्रीनो सिनेनाय रकम पार्सोनेल रिडिंग था आं नुकमानि तिनि सिनारो आमति रोजाबनाय मुसुबनाय और सिनियर मोस्ट दङ खरकसा आनसाबो निश्चय आकरा जिनि दा हेमंत कुमार जमातिया सिगलानि सिमि चिं बिनि खरां खनायफायमानि बिनसेते बावकरा लेट गणेश देवबर्मा बिनसेते बावकरा आं सचिन कल्तानि कक सालिया आं अरो राहुल देवबर्मनि कक सालिया चिनरो महेंद्र देवबर्मन बंनि आमालो चिनी आता अकरा हेमंत कुमार जमतिया संनि आमालो चिर कुमार जमतिया संनि आमालो अरे देवबर्मा संनि आमालो कन्थति जमतिया संनि आमालो उषा देवबर्मा तिनी लेट बिमल देवबर्मा चिनरो तेबो रुसामाय रुक दंगो बंनि आमालोबो आमतेखे त्रिपुरा आइडल खायै त्रिपुरा आइडलनि बिसिंतै इंडिया आइडल दहरखाय खरकसा खरकनै चेम्पियन इंगियाफानो टप 10 बरकसा खमो आनि बिश्वास दंमोनि किन्तु म सुजुग जों मालिया हाउएवर बाक्सा चाजागि आंगो तंलायो चालायो एम्यूजिंग खालायो कासे कक दङ इंराजि बाय म्यूजिक इज द हैप्पीनेस of those who can think এমন জরাও মিউজিক সামুং নাগো যে সময় বড় রক ওয়ান সুকমায়া চিন্তা খাইমেয়া কবরবা যেমন জরাও মিউজিক নন ঠিক লামাও টিফায়ো দ্যাটস ওয়াই সাও মিউজিক ইজ দ্য হ্যাপিনেস অফ দোজ হু ক্যান থিঙ্ক মিউজিক নাগো হাই হনি সারা বছর তংলাইয়াবলে হাইপানো আং মক কংনো সানা মচুঙ্গো Let is better than never. Leri Pano, Tripura Idol Khaika, Edisi Hapang, Boni Bagay Ang, Council Chairman Hijabe, Chini, Edisini Executive Committee Ragno, very, very thanks Majanago. One thing, Nuai Auditorium Hall, Tripura Idol, Edisi Hapang conduct kayo how 6 schedule autonomous district council kari hingkai moto mangala komo onek borok sawo Tripura Idol kok borok bai gan simita resap nai bobo question Tripura Idol ke hindi gan samay adiba yes Tripura Idol bangla gan bo resap man nai আমতেরংনি ওয়ান সুকমানি অবরগ্ন বচং মাতুবু নাই তবে তাকসাক জরা त्रिपुरा आइडल पार्टिकुलर कक बरक बनो जों गान हिसाबै त्रिपुरा आइडल जों चंलायो चंनानि अधिकार चंनानि क्षमता एदिसे हापंया जाजेस कथार कथारनो आमति खायै भारतबर्षो कायसा कम्पानी सोनी टीवी नि अर्गानाइज बाय इंडियन आइडल समजाक दंगो
अमिताभ बच्चन बुसकांगो तयै कतरबा कासा भारतवर्ष कौन बनेगा करोड़पति अबो फाइ दङ बबो सामुंनांगे दं अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति वो त्रिपुरानि लाइबुमा फाइकिया साइजामान अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति सोनी तोबी बाय कन्डा खाइजाक त्रिपुरानि ताबुक जे खामरे मेरे चीनी जे हिस्ट्री अबसाजाखा बसुनका कन्टेस्टेंट नो भारतवर्ष बहा बंगनि तंगनि तिनि बंग यागो क्रई बा आदार स्टेक ऐसे क्वेश्चन फन फाइकानाता रमजाका त्रिपुरा इंडिया नि बरक साइमाका कौन बनेगा करोड़पति नि बिसिंगतै जे त्रिपुरा नि इतिहास तामो तंगनि तिनि तामंग थांका का जबो सामंग नांगौ तिनि और चिनि त्रिपुरा आइडल जे फाइने कम या कोनो जगह कम क्रई रानीर बाजारो यांगचिनि खुवाइनि पिकनिक थांनाय रक मानि मुंसा करो जागै मानि पाइनानि बागै पिकनिकनि गान रोजाबजाक कक बरक बाय गान अबो रोजाबतो जिन दुकाना मानि पाइना थांखाता गान नोंखै तामो तुलुं 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 तातामनो होन हकी फायनो होन साइमाले याफु ओ गान खोनावै ओ दुकानदार साकापो अब तमा गान आसो खोनातगो पा कक बरक बाय अबन अर्थ तामो हम साय नामनि बसाना जरा माले गोबां बाहनि चाव हरदा सुननाय बल दरेनाय हकी दरेनाय बरक खोनातगो दंबा खोनातगो जोंनो हाकेसि दंगो ताखुरक तावानादि जों जतन बरक मुनिसु आंतेनि मुक्तमानो 2007 अबनि सिगां विधानसभाव खरगसा एमएलए सोंमानि राज्यनि मुख्यमंत्री नो माननीय मुख्यमंत्री मिस्टर तखिराय देबबर्मा आसामनि सिमी बुमादा बन सिलाय याफारिरो तखिराय नो बुमादा सिलाय याफारिरो बते स्कुलो थांका परीक्षा जे मानमनि परिवया कवै ग्रेजुएट अंखा शिक्षा अंखा बोतामनि दुखबाय सिलाय रोमै थांका कोन जराव मोखां नुखायनो सिलाय तीनाय आमतिबो जों हंजाका संकाय सिलाय तीनाय दल सिलाय तीयाबो दंगो सिलाय नो सापुट खायाबो दंगो सिलाय ती मा थांनायबो दंगो तामनि बागै मा थांका अबनो रुतुक गया सिलाय तामनि बागै तै बनन नाहालिसि कगै बोथारदि आमतिबो ओंखा ताबोबो ओंनाय भबिष्यतबो ओंनाय हायपनो जों जास्टिस माननाय सिक्रारो कराक खायै दफानो डिसिप्लिन खायै दफानो जत्तनो नायथक खायै दायित्व नावै आगगै थांदि काजे तरक आंनो रोंनो कौनो सानामो सुंगो ते कैसा एडिसि हापां और एनी इंस्टीट्यूशन आं मासो किसा टाइम नि वैल्यू नो रुदी प्रोग्राम 11टा नि प्रोग्राम 12टा नि प्रोग्राम एकटा हंकाबा ताम गरि श्राम काबा तामबागि गरि श्राम ननो 11टाव फाइदि हंकाबा 11टाव फाइलायनिता बरक नोंखा 11टाव नगसिको हंयाब्ले हाके नों 12टाव फाइना लांखाय एकटाव फाइना लांखाय निनि टाइम बो शिड्यूल टाइम बो एकटावनो खायदि
টাইম নো যে নারক মাইয়া ব্যক্তিগত বসুন ওকুলো উসুল নাই এবং সমাজগত দিকিব ওকুলো উসুল নাই অনেক বড় আপনো হাত নাই মানো বাট जों চেষ্টা মাখাই নাই আসলে সাসি নাই যত পার্টিসিপেন্ট রক नर काहाम काई पार्टिसिपेंट खादी गोबां सिनेमानि जागा दङ अब कायसे मीडिया माध्यम बनि बिसिंतै ताबो एडिसि हापांमो लिमिटेड पावर नि बिसिंतै फानो ताबो चिनि त्रिपुरा हास्टेव जतनि 12 वर्षनि थंकरं बासुं बुतिया फाइथांगो खरसा खरंनि चलाय थंमनि नुगै बन कलकाताव नुगै तलांगो चलायरो कलकाता क्लाबो थंका हंकाय गुड फुटबलार स्कोरार सिजाक्का खरकसा ताबो चिनि बड़ रक त्रिपुरासा फुटबलार रक 50,000 60,000 खाय सिजन फुटबल थुंगु बिनि कायसा इनकाम मं खाबलै एकदिके स्वास्थ्य हामनाय चरित्रबान बंनाय जे जुबक रक खेलानि माथो तंनाय बताय कोनो हामिया दिके थांगिया बने बागै आं आनि जारा त्रिपुरा आइडलनि जे सेशन 1 नि जारा चैम्पियन नङाय रक रानार्स नङाय रक এবং তাবুক যারা কন্টেস্টেন্ট রক নর অডিশন রুনাই যে তংমানি নরক কাছে চাইতুমং মানানাই বংখা নংনি বিসিংতৈ সিনি সিকলা রক তাবুক বাহাই গरै মাनै সাগনাवै सिकला रक कबर वाजै दङ 197 जन आनि बोसा निनि बोसा ओंयां मानो त्रिपुरा बोसा ताबुक केफेक मानै जावै कबर वाजै दङयो 11 परीक्षा स्कूल थांलिया कॉलेज थांका स्कूल थाना नांगिया कॉलेज पाई हानि क्लाय दंखा जतन जों बाया बंधु बरंनो देखलाय मा तुमनाय वाइसा ड्रग्स एडिक्टेड निकाय निनी लाइफ सेस निनी एम सेस नमानि इमांबो थापला निनी इमांबो थापला ताकुक बुकुंनि इमांबो थापला निनी कामिनिबो एकदम जत्तो बरंनि थापला Paringkai sing tabuk sini sarno belai belai ka hambai belai ke nangkumani ko rono singno sai khanari klangka tai phani salrogo sing joto chaitok lai ne aba haike ko rono khanawi sini thinang sing phanangit lang lai ni tai aba haike no phadi nungin halani sini buskango borom gunang honorable executive member sports youth affairs and ICA department TTADC ningai borom grang Suhel de Burmana ben khokte sing thaisa thani kok khna laine पुइलानो जतनो दिबर खेकद्रब जरानि खाकाहाम तिनी ताकलाइनि एबा त्रिपुरा आइडल सीजन 2 नि जिनि पुइला चेंगमानि पान्दाव फाइ सकपाइजाक जिनि पान्दानि आसुमा अक्रा जिनि TTADC हापांनि जिनि ऑनरेबल चेयरमैन बरं बनang सार जगदीश देबबर्मा बनबो पुइलानो आनि बखाकते खाकाहाम तेबो फाइ सकपाइजाक जिनि TTADC हापांनि ऑनरेबल CM सार पूर्णचंद्र जमातिया
বনব বেলেগ বেলেগ হেন খাকাহাম আবনি লগিও তেবো তঙ্গো চিনি TDDC হাপনি চিনি অনারেবল চেয়ারম্যান লগিসং চিনি ম্যাডাম নব খাকাহাম তেবো তঙ্গো চিনি অনারেবল EM হেলথ ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার চিনি বরং বনা আতা কমল কলয় বনব খাকাহাম তেই তঙ্গো চিনি ফর্মার EM বরং গনাং চিনি স্যার চন্দ্রদয় রূপিনী তেই চিনি এডিশনাল CU তেই যত চিনি অফিসিয়াল স্টাফ তেই চিনি ICNE PU তেই যত চিনি পার্টিসিপেন্ট তেই চিনি রেসপেক্টেড জাজেস তেই মিউজিশিয়ান তেই যত পান্দানা লোয়া জিনাই যত চিনি আদংসন পুলানো আনি বখাক্তি খাকাহাম তে হামজামু ইয়াফার थाइजों चीनी बस का जे साइथाने राव बेलेखन इम्पोर्टेंट कक साइथांका बेलेखन नांगमानी कक जों तागलाई अ पांदा सीजन 2 नो जेंगनानि किसा लेरि थांका तांगे लेरि थांकाय थाइजों चीनी बरं बरं आदं सं साइथ जों DD80 सुपर लीग जेंगमानी बागै बेलेखन बि शेड्यूल मान बागै जों मन जेंगना लेइ थांका हाइपानो पाब्लिक नो बेलाई डिमांड तंमानि बागै एबा म्यूजिक हामजानाय रंनि बेलाई डिमांड तंमानि बागै जों मन दाक्ति दाक्ति जेंगनानि बागै जों माचाय तोखा आम हाकेनो आं अमनो सानानि मुसुंगो थाइंचिनि जे विनार रंजाक थाने बिसिनि बरनि जे एक्सपीरियंस बर शेयर खाय थांका खाखलायो जों जेफोर पजिटिव नावै जों सामुंगो अंखरो आबुनि रिजाल्ट एबा आउटपुट बसों पजिटिव मानो आम हाकेनो जों चिनि बुबाग्रानि तिदुल मुंबाई चिनी बोगा नाइकल फांबाय चिनी ऑनरेबल CM नि गाइडेंस बाय ते चिनी एंटायर जो तो TD80 चाइतो मुंबाय जों तिनी चिनी युथ रंग नि बागै बेलेखिनो जों जागरूक दंगो स्पोर्ट्स नि हापारंग तुं जेतो आनी बेदेक तंमानि स्पोर्ट्स नि बेदेक कायसा सिक्ला नाइकलन बेदेक कायसा ते चिनी म्यूजिक रंग कल्चर नाइकलन बेदेक कायसा आबन बिसिंगो चिनी जो तो एंटायर चिनी ऑनरेबल मेंबर्स सो जतन जानी जे बेटा को बेलेकिन साक्थर खलाई दङ लिमिटेड फान्ड बिसिङर सामु खलाई दङ हेल्थ डिपार्टमेन्ट थुं PW डिपार्टमेन्ट थुं तिनी LRS डिपार्टमेन्ट थुं दि फिशरी डिपार्टमेन्ट थुं ARDD थुं जतो डिपार्टमेन्ट न बेले बेलेकिन जों हार्ड वर्क सामु खलाई दङ इभेन आंगाबो बेलेकिन प्राउडलि सारागो जेरे कुबिक जों 3.5 बोसोर 4 बोसोर काततियो लिमिटेड फान्ड बिसिङ फानो चिनी ऑनरेबल मेंबर्स चिनी टीम वर्क चिनी बुबागर नाइकल फांबा चिनी ऑनरेबल CM टिलुंगमाय जों बेलेकिनो सामुं आउटपुट खलायगे हायसि बेबा गोबांमा केबेंगै तंनाय पार्टीनि लीडर्स आबोनो नायरोंया नायथकजायंगै बंनि एलिगेशन तंगै मानो बरबो जों एप्रिशिएट खायो तांगे बरक जेसे क्वेश्चन खायो आबोनो जों सामुं तांनानि तेबो बहाय योग योग हायसि तांगे हाकाय अलवेज जों आबोनो पॉजिटिव नाव जों नेगेटिव नाया बिकॉज अलवेज जों नेगेटिव नाखांगाय जों नेगेटिव आउटपुट मानाय पॉजिटिव नाखाय जों पॉजिटिव आउटपुट मानाय आबन बगै गोबांमा बरक क्वेश्चन खायो बंगा क्वेश्चन वैलिड न आबनो जों एप्रिशिएट खायसि नरो आ तिप्रा आइडल खाय तंथकजोंनो बगै खलालाय तंगा जागाबो हने बाबा ओ तिप्रा आइडल ने रां ओ ICA बेटन कल्चर अफेयर्स अब कल्चर अफेयर्स बगै तंगो हायसि ओ रांनो जों इद बो पाइमानिया ओ फनासंनो खला कल कायरि मानिया आ कल कायजों रां आलकानो तंगो इट बजन रां अब PW आलका दं अब सामुं चलिन दं मेबी नों नो गियाना ताबो न अमाय बर को एजने एलिगेशन ने बोलते अब केबें ने बदलनि बंनि सामुं से अब जों बन हाइमे साया जों बन एप्रिशिएट खायो बिकॉज जों हमने पॉजिटिव नाव ताबो को खायसि ओ जे जा तिप्रा आइडल जों जे TD हाबंनि बखाक्तै थांनाय बिसिओ जों फर्स्ट प्राइज रिकाचिनि विनार न 1 लाख जों चिनि इउ दन तेबो इंटरेस्ट फ्रांना बगै बंगनो जों तेबो जागरूक खायनायनि बागै जों तागलाय चिनि ऑनरेबल CM ते चिनि ऑनरेबल जत मेंबर्स ते चिनि बुबा नाइकल फंबाय जों TD हाबन बखते जों 2 लाख खायगा फर्स्ट प्राइज सेकंड लाख खायगा 1 लाख थर्ड प्राइज गे 50,000 ते जों न चिनि पांदानो बेलेगन हामजों माने बागै बेलेगन पपुलारिटी माने बागै तारा शंकर मोटर नि बंगनि बखाक्ति बरक कायसा स्कूटी स्पॉन्सर खलाइया ताई चिनी ऑनरेबल चिनी EM चिनी आता कमल कल साइथांगा रिनानि कतर को गया जों गारि बोरि मानो इन फ्यूचर फाइनल टी ब्राइडल सीजन 3 हांकाय जों गारि फान रि मानो दागे चिं बनि लेवल न जों हाइमा खलायनाय
नोंबोनो स्रिंगमान से पुलिस खेमं खेमं चिंबोनो तेबो नाइथक जग जग मा खालायनो हेसि तांके जेमन अरुणाचल गभर्नमेंट बो अरुणाचल आइडल खालायै एवरी इयर इंडियन आइडल तो सारिगामंग तो कॉन्टेस्टेंट बंग आरनि खरकसा सगैनाय तांगे हे बंग गभर्नमेंट बेलेगनि एवेयरनेस दङ म्यूजिक न तै ngai ching tini ti idol khlaimani gobang mane reason tango tangai hangkai chini culture na promote khaine hangkai chini culture muthang na hangkai chini next generation no chung biskang tlang hangkai bebag chini responsibility samne thankai chini yo dong ni thani bo awon bai tabuk chini ojarawo tang chini borong mana member saithanga chini o hangkai Sachin Dev-Burman Rahul Dev-Burman borni bethi bai kringsa o ha chini o bisingdina Surabhi Dev-Burman o jangan hoiti Indian Idol ngai the first female Indian Idol Surabhi Dev-Burman hine chung tabu world wide web sin jago bo Indian Idol simia bo Guinness World Record ulta hanging khlai upside down je hanging khai bo a Guinness World Record bo khaija abon kim sabai ma nang Surabhi na moji chajak di moji chajak abon in personal issue pia bo o talent no nang respect marna haisi o born nang respect marna abo tini bo Surabhi ni record ke sabai ma ku bini mungta mo Surabhi Dev-Burman bohani basa bo ti prahani basa abo chini kungthe barani belagin proud feeling nan ko am haino tini bus kang abo or participant khanin bisingo gobang ma Surabhi asainai gobang ma Rahul Dev-Burman asainai gobang ma Sachin Dev-Burman asainai piaba bongni technically socially systematically bor support mangai bor ajaga soguinai abo chini bisas tongo tegese ko music nga kaise bithi je bithi dugano painani mania se bokhor saga paracetamol hin pai chalayo bhok dera nga chi bhok der man bithi mano phiaba jebor chung hotasa udas chung tongo chung depression ngi tongo even chini belai kana chung chini mentally disturb ngi tongo a jaro nang bakhami na jarabo chung music khnabo tong thoman jaro music khnabo omang kaise bithi je bithi ba chung chini mentality chung peace mano even chung chini music chini ti prasarok serengjai sa asrungo hingke phringjaga chung bor sogoina abo imagination baireng nai hesi taba chini honorable judges rok orom bosa asuja jingagi charai fru jing radio rogor saman khnao nga bor talented bor legendary singer rok bor compose khaine krung bor nijin rizamna krung omai singer rok tai chini borong bonang chairman sar saithangka je picnic thangtani khoroksa borok chini a gano khana to jagi khorsa wanje bongsaka ani experience angno share khen even am khorsa music hamjago serepun simen music hamjago even nog ni borok bang ani Tripures Dev-Burman guru tongmani phebang complete khlaisuk malia classical ang jefru baire porna thaman bang ang discontinue khaima thangka ani khorksas guru tongmani Tripures Dev-Burman supare bagan binog bo tini kri o haing sakabo ang bobu khorksa bini student tongmani tegisa ani experience ke tamo agi kabang ma music industry wo chini ti prasarong ni album no khlaile ang kaisa music compose khamon to miling malang chawa ani obukha oba ang jefru charai fru belkin music hamza ang sakbai teng siang sakbai teng compose khalai abu khlaimani jefru album releasing kha Assam music industry ni hoite ani thani proposal phaikya Assam music industry ni hoite ani thani proposal phaikya o miling malang chawno nang asamiso dubbing khlainen eba asamiso khlainan nang soi rikhang ke non rang rikhang ke ching khlainai pheba ang cherefur apru mane wansukli asik broad mind khlai ang wansuka je bojumu jida asamis khlai ke hangkai anasi asamis copy khayu hinani nei ang permission relaya azarawa tai kaisa asik salbalo khanung mai malaya hine kaisa khaiman tong compose khlai ani lyrics siman tong abono bahaina hai Manipuri music industry no hoite proposal phagya Manipuri rog a music no bar Manipuri language khlain bagai ga approve permission liya pheba ani sana naima ga haise music jingno kabang ma hayung sing sinim kotor ka samai mano pheba nini intention pure tongnai nangnai nini muchumani bkha yug yug tongnai nangnai thayang chini borang mana saitanga jing music no chini je o level no ching increase khainen bagai jing bana practice ma toni nai abo ke haisi amon bagai जों गोबां प्लेटफर्म जों केरियार सामै मानो साइन्स हामजानाय डक्टर इंजिनियर साइंटिस्ट गोबां प्लेटफर्म थां मानो दिनै बिजनेस हामजानाय जों कमार्स फोकस है जों बिजनेसमैन कट कटङै मानो दिनै आर्ट्स थानाय गोबां प्लेटफर्म थाङै मानो दिनै पलिटिशियन बो मा तंनाय दिनै बिजनेसमैन मा तंनाय इंजिनियर डक्टर आईएएस आईपीएस स्पोर्ट्स पर्सन गोबां फिल्डनो जों मा थानाय म्यूजिकबो जों मा तंनाय जत जाना मा तंनाय आबन बगै दिनै टिटिडि साबं बेलायकेनो दिनै युद्रं भगवान सुगो
তাই চিনি অনারেবল সিএম जों অলরেডি ডিসকাশন লাইजा চিনি बुवा नायकल मै जों कायसा प्रोजेक्ट नाबै दङ एबा इन फ्यूचर फाइने जरावो जों आसाम म्यूजिक इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री दङ हंगाय मणिपुर म्यूजिक इंडस्ट्री एबा फिल्म इंडस्ट्री दंगाय त्रिपुरा का तंग तिब्रासन फिल्म इंडस्ट्री करी नायबा तंग खलायमे नायबा आबन बगे जों प्रोजेक्ट नाबै दङ बसकां जरावो चिनि गोबां मा सिनेमेटोग्राफर दं म्यूजिक डायरेक्टर दं एक्टर दं एक्ट्रेस दं सिंगार दं बरंनि बागै जों तिप्रा सानो जों टिडिएस हापंनि बागै फिल्म इंडस्ट्री खायो बंनि कायसा केरियर सामने बागै जों थाया टारगेट नावै दंगो गोबां मा बर अब साजे मानो कयेकजन बर किन्तु साजांनायनि बिसिं साजेनि बिसिंखौ साजांनाय बाङो